नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई 3 गुरुवार। आसतु आज कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकाइबा। आपण को अनुरोध कि वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबरटी है पुरी दला चटका घटना तदंत स्वतंत्र कमिटी गठित। पुरी श्रद्धावाली दला चटका घटनार तदंत स्वतंत्र कमिटी गठन कर राज्य सरकार उन्नयन कमिशनर नेतृत्व में गठित यह कमिटी रे 4 जन ओएस अधिकारी को सामिल कर बुधवार एने साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर निर्देशनामा जारी कर निर्देशनामा अनुसार यह 4 जणिया तदंत कमिटी रे ओएस अधिकारी मानस रंजन सामल, विनय कुमार दास, रश्मि रंजन नायक एवं प्रदीप कुमार साहू को सामिल कर 4 जन ओएस अधिकारी प्रतिदिन उन्नयन कमिशनर कार्यालय में उपस्थित रही अपराह 3टा ରୁ 5ଟା जाए तदंत उन्नयन कमिशनर अनुगर्गों साहाय्य करिवे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, बीएमसी आक्रमण घटना राज्य में नुआ सरकार 1 वर्ष मध्य घटी 2टी घटना को जदि तर्जमा कर यह स्पष्ट जे सीसीटीवी नथिले हुए तो बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर उपर होता घटना को कहीं विशेषकर राज्य सरकार विश्वास करते। अन्यटी हूँ पुरी राष्ट्रपति गस्त दायित्व जड़े सरकारी अधिकारी पूर्वतन राज्यपाल पुत्रर मार मारिबा घटना और सही मामलें राज्य सरकार एपर्यंत निद विष्णु साजिबा। प्रथम घटना होची ओडिशा प्रशासनिक सभार जड़े जड़े वरिष्ठ अधिकारी घोषाड़ी घोषाड़ी पिटिबा और गोईठा मारिबा। सीसीटीवी रे सही समय दृश्य रेकर्डिंग होइतिबारु पुलिस सही सबु अभियुक्त माननकु गिरफ्त करिछि एवं सेमानकु मध्ये दलर निलंबन करिछि। किंतु घटनार मास्टरमाइंड कहाଯାଉଥିବା जगन्नाथ प्रधान को पुलिस गिरफ्त करबा क्षेत्र में टालटुल नीति अवलंबन करुछि। केवल सेतिक नुहे, राज्य सरकार मध्ये जगन्नाथ प्रधान को गिरफ्त करबा नै कोनोसी मंतव्य देउनांती, कारण मास्टरमाइंड सीसीटीवी रे वीडियो रे नाही। डबल इंजिन सरकार नै केंद्र एवं राज्य मुख्य प्रशासन साउंटु थिबा बेले मात्र 1 वर्षर सरकार शासन काल में दलीय कर्मी गुंडाराज एवं दलर नेतृत्व वृंद मुंड बिंधार कारण होती। अन्य एक घटनार राज्य सरकार भूमिका एवं प्रश्नवाची हुई रही। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी पुरी अतिथि भवन में सचिवालय जड़े कर्मचारी को दायित्व दी जाता, किंतु पूर्वतन राज्यपाल रघुबर दास पुआ मद्यपान कर संपृक्त कर्मचारी मरणांतक आक्रमण करते। सौभाग्यवशतः से आक्रमण बर्ती जाते, किंतु से घटना राज्य सरकार कौन पदक्षेप ग्रहण करनथिले। रघुबर दास दलीय नेता होइतिबारु पुआ को गिरफ्त करने को हुए तो राज्य सरकार साहस फुटाई पारिबनथिले। तेबे जदि सीसीटीवी रे से आक्रमण रेकर्डिंग था ताहेले हुए तो राज्य सरकार किछि करतांते। संवैधानिक पदवी रे थाई मध्य कई घटना को चापी देबा को पूर्वतन राज्यपाल रघुबर दास कौन सुजोग हाथचला करनथिले। उभय घटना किंतु सीसीटीवी भूमिका गुरुत्वपूर्ण। सीसीटीवी रेकर्ड नथिले सबु घटना मिछ होइतांता बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, आसंता 5 जाए राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान आसंता 5 तारिख पर्यंत अनेक स्थान में वर्षा संभावना रही। विशेषकर उत्तर पश्चिम ओडिशा और संलग्न जिलार स्थाने स्थाने प्रबल वर्षा हो पारे। आज राज्यर अनेक स्थान में वर्षा और झारसुगुड़ा में प्रबल प्रबल और बरगड़, नुआपड़ा, बलांगीर प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर। अन्यपटे सोआ जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद चंद्र साहू कहते झारखंड उपर आसंता 4 तारिख बेलू एक घूर्णिबल सृष्टि पारे। यह झारखंड में वर्षा पुणी बढ़ाइब। ओडिशा रे 5 तारिख बेलू वर्षा बढ़ी पारे, विशेषकर पश्चिम ओडिशा और यह संलग्न अंचल में वर्षा बढ़िबार संभावना होती। तेबे लगाण वर्षा नहीं राजस्व मंत्री कहते लगाण वर्षा जो मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, जाजपुर और भद्रक जिलावासी प्रभावित होती। आ वर्षा नहेले बन्या टोली जीव मयूरभंज और बालेश्वर स्थित सुधुरुचि, बैतरणी, बुढ़ाबलंग और सुवर्णरेखा नदी जलस्तर विपद संकेत तल को आसला। सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिला विपद थिबा इबो नदीर जलपतन मध्य खसला। बन्या प्रभावित अंचल में 7 दिन जाए मागणा खाद्य सह रिलीफ सेंटर चलाइबा जिलापाल को निर्देश दी। बन्या अंचल जो लोग रिलीफ सेंटर में नहांती घर को खाद्य पहुंचाई दिज्व। तेज शीघ्र पानी खसब, तेज शीघ्र क्षयत आकलन हो। संपूर्ण आकलन सरिबा पूर्व आनुमानिक आकलन कर पठाइबा जिलापाल को निर्देश दी सूचना मिली। परवर्ती खबर, आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री करेंगे सुभद्रा योजना सर्वे। वंचित हिताधिकारी को मिल 3टी किस्ती। महिला सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजना होची सुभद्रा। जड़े भी हिताधिकारी योजन जेपरी बाद पड़े से सरकार पदक्षेप नेउछन्ते। एही क्रम में हिताधिकारी को चिन्हट करने पुणी सर्वे करेंगे राज्य सरकार। आईआईएम संबलपुर अध्ययन करुवा छात्र छात्री गाँ गाँ बुली सुभद्रा योजन वंचित योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करेंगे। सर्वे करने पर सरकार निकट में समस्त रिपोर्ट दाखल करेंगे। रिपोर्ट आसवा पर वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी को एका सांगरे 3टी किस्ती दिया उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते। उल्लेखयोग्य जे सेप्टेम्बर 17, 2024
2024 राज्य सरकार शुभोदय योजना आरंभ करथिले। एहा अधीन योग्य महिला हिताधिकारी को वर्ष को 2टी किस्ती 10,000 टंका प्रदान करा जाउछि। गोटे किस्ती मार्च 8 महिला दिवस और द्वितीय किस्ती राखी पूर्णिमा दे जाउछि। वर्तमान सुधा ए योजनारे 14 तारिख रे ओडिशा हिताधिकारी को टंका ट्रांसफर करा जाउछि। शुभोदय योजनारे 1,65,877 महिला कटक विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे। राष्ट्रपति कटक रेवेन्सा विद्यालय समावर्तन उत्सव जोग देबे। टंका पाइथिले। एप्रिल 24 रे करिबे शिलान्यास बोली सूचना मिलिछि। पंचायती राज दिवस 2025 राज्य स्तरीय समारोह रे 1,70,000 हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे 2टी किस्ती टंका जमा कराइथिला। सेमानकु थरके 10,000 टंका मिलिथिला बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सोना दाम जानंतु केते कमिथिला हेले 2 दिन हेबो पुणी बढ़िला सोना दर। बुधवार अर्थात 2 जुलाई रे पुणी बढ़िला सोना दर 24 कैरेट 10 ग्राम सोना दाम 98,890 टंका रहिछि। गतकाली माने मंगलवार 98,400 टंका थिला। एथिरे 490 टंका वृद्धि पाइछि। 22 कैरेट सोना दर 10 ग्राम को 90,650 टंका रहिछि। मंगलवार 90,200 टंका थिला। एथिरे 450 टंका वृद्धि होइछि। 18 कैरेट सोना दाम 10 ग्राम को 74,170 टंका रहिछि। मंगलवार 73,800 टंका थिला। एथिरे 370 टंका वृद्धि पाइछि। सेपरि रूपा दाम रे कोनोसी परिवर्तन होय नाही। 100 ग्राम रूपा दाम 12,000 टंका रहिछि। गतकाली मध्य 12,000 टंका थिला बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर ट्रेन आगु डे जीवन हारिले दंपति ऋण भार जोगु नेले चरम निष्पत्ति। सही हेलानी ऋण बोझ नेले चरम निष्पत्ति। आगु डे जीवन हारिले दंपति एभली एक अभावनीय घटना देखा खरियार रोड और नुआपड़ा मझे कल्याणपुर रेल फाटक पाखे मृतक हेले जदुराम पांडे और तांको पत्नी जामबाई पांडे। सूचना अनुसार मृतक नुआपड़ा थाना सिलदा ग्रामर जदुराम पांडे और जामबाई पांडे अनेक ऋण नहीं दिनकू दिन ऋण भार बढ़ी चलता। उधार फेराइबा चाप पकाई साहुकर हेले ऋण सुझी पार नथिले दंपति। एमती एथिर मुक्ति पाई चरम निष्पत्ति नहीं ट्रेन आगू नहीं यह दंपति जीवन हारिथिबा अभियोग होइछि। तेबे रेलवे पुलिस शव जबत करी तदंत करुछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर नर्स माने होचंती रोगी सेवार प्राण केन्द्र कहिले सोआ उपसभापति। स्वास्थ्य सेवार उत्कर्ष आनिबारे नर्स मानकर प्रमुख भूमिका रही। से रोगी सेवार प्राण केन्द्र बुधवार शिक्षा और अनुसंधान सेवा परिचालित इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड कंप्यूटर स्टडीज पक्षर उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान निमंते नर्सिंग क्षेत्र में दक्ष नेतृत्व संपर्कित एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम रे मुख्य अतिथि भाव जोगदे यह कहते। सोआर उपसभापति श्रीमती शाश्वती दास कार्यक्रम में श्रीमती दास आहरी कहते स्वास्थ्य सेवा प्रदान दिगरे सुरक्षा दक्षता और सेवा मनोभाव रखा निमंते नर्सिंग क्षेत्र में नेतृत्वर आवश्यकता रही। रोगी सेवा निमंते नेतृत्व प्रदान करुवा प्रकृत नर्स केवल निज कार्य तुलाई न थाए बरं निज नर्सिंग टीम को मध्य प्रोत्साहन देवा सह रोगी मानकर आवश्यकता को पूर्ण कर सफल होता है। तेणु ए क्षेत्र में नर्स मानकु अधिक दक्ष और सशक्त कराइबा निमंते एभली नेतृत्व संपर्कित प्रशिक्षण खूब गुरुत्वपूर्ण। कार्यक्रम में सोआ कुलपति प्रोफेसर प्रदीप्त कुमार नंद जोगदे निज वक्तव्य कहते जे स्वास्थ्य सेवा समाज एक गुरुत्वपूर्ण कार्य होता बेले यह क्षेत्र में नर्स मानकर प्रमुख भूमिका रही। हस्पिटाल को रोगी मैंने कष्ट और जंत्रणा असुवा बेले से कष्ट लाघव करने से मुहरे हस फुटाइबा बोली महान कार्य नर्स मैंने करते बोली प्रोफेसर नंद कहते। कार्यक्रम में आईबीएस डीन प्रोफेसर अस्कांत महांती स्वागत भाषण प्रदान करथिबा बेले सम नर्सिंग कॉलेज डीन प्रोफेसर सुस्मिता दास वक्तव्य देथिले। आईबीएस एसोसिएट डीन प्रोफेसर मनोरंजन दास मुख्य वक्ता भाव निज वक्तव्य नेतृत्व नेबा क्षेत्र में प्रभु श्रीराम और श्रीकृष्णकर उदाहरण देथिले। दायित्व आगे निजर व्यक्तिगत आशा आकांक्षा जे तुच्छ ताहा श्रीराम ही प्रतिपादित करिपारिथिले बोली प्रोफेसर दास कहते। कार्यक्रम शेष में आईबीएस एसोसिएट प्रोफेसर तथा कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर बीबी मिश्र धन्यवाद अर्पण करथिले बोली सूचना मिली। खबर बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू को माड़ मारिबा घटना रे बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान गिरफ हेबे कि नहीं ताका प्रति पाट कण आभिमुख्य कण करिबो ना से दलरू इस्तीफा देबे ताहा पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करेंगे एमती अनेक प्रश्न उंकी मारुछि। जगन्नाथ बुधवार बीजेपी राज्य मुख्यालय में पहुंची पार्टी श्रृंखला कमिटी आगे हाजर हो निजर पक्ष रखिते। यापर जगन्नाथ प्रधान पार्टी कार्यालय बाहर निजकू घर को जाइछन्ति। पार्टी कार्यालय बाहर पर जगन्नाथ प्रधान गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देछन्ति। से कहछन्ति मते दलीय सभापति डाकिथिले मु पार्टी कार्यालय पहुंची सभापति आलोचना कली। यापर मु घर को जाउछि। दलीय कार्यालय श्रृंखलागत कमिटी रे हाजर होगा समय दलीय सभापति मनमोहन सामल समेत अनेक वरिष्ठ नेतृत्ववृंद उपस्थित थे। तेज परवर्ती समय ए घटना क्यों मोड़ नेब ता स्पष्ट जना पड़ुनी। जगन्नाथ प्रधान जो समय पार्टी कार्यालय पहुंची यापर खारबेल नगर पुलिस और एसपी पार्टी कार्यालय पहुंचा खबर आसाला। तेणु तांकर गिरफ्तारी आशंका बढ़ीला। तेज श्री प्रधान दलीय नेतृत्व सहित कौन कथा है से नहीं मुह खोली ना। सेपरी दल पक्ष जगन्नाथ प्रधान सहित कौन आलोचना है से नहीं जनापड़े। किसी समय पूर्व जगन्नाथ प्रधान एक्स रे पोस्ट कर आईन को सब प्रकार सहयोग करी कहते। से लिखिते राज्य में 2-3 दिन हम बीएमसी घटना विरोधी दल राजनीतिक रुटी सेविका प्रयास करुच्ची। आगु कही भी कहूँ ये घटना दुखदायक नुहे
ନିଅ। ଏହାକୁ ମୁଁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍କନଙ୍କ ଉପରେ 20ରୁ 30 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେରିକାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଇଟାହାରେ ସ୍ପାନିଶ ପାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଏକାଥରକେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଇସ୍କନ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟାର ସ୍ପାନିଶ ଫର୍କରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କନସୁଲେଟ୍ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା FBI ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଘାନା, ତ୍ରିନିଦାଦ, ଟୋବାଗୋ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ନାମିବିଆ। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘାନାକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଘାନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରିତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟୋବାଗୋ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାର୍ଲା କାଙ୍ଗାଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କମଲା ପ୍ରସାଦ ବିଶରଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେଠାକାର ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦ୍ବୋଧନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମିଲେଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, କୃଷି, ଖନନ, ତୈଳ ଏବଂ ବାଷ୍ପ, ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜୀକରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସପ୍ତଦଶ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5 ତାରିଖରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓଠାରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହଣି ଅବସରରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା, ବହୁକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଶକ୍ତିକରଣ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସେଠାକାର ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ନାମିବିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମିବିଆ ଗସ୍ତ। ସେଠାରେ ସେ ନାମିବିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାନ୍ଦି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ, ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଏବେ ଆପଣ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରିଗେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ବାଇକ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗ୍ରିଗେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣପରିବହନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍ରିଗେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣପରିବହନ ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ। ଏହାର ଲାଭ ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରୀ ଗତିଶୀଳତା, ହାଇପର ଲୋକାଲ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ମୋଟର ଯାନବାହନ ଆଗ୍ରିଗେଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2025 ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀ ସେବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଅଣପରିବହନ ବାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବା ଏହା ରାପିଡୋ, ଉବର ଏବଂ ଓଲା ଭଳି ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ପରିବହନ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ହାଇପର ଲୋକାଲ ଡେଲିଭରି ସେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ, ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଆଧାରରେ ଆଗ୍ରିଗେଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୃଦଘାତର କାରଣ ନୁହେଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ICMR ଏମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ କରୋନା ଟିକା ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ICMR ଏବଂ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ଏମ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଆଧାରରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା କହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ନାଚିବା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବାରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କରୋନା ଟିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ICMR ଏବଂ ଜାତୀୟ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର NCDC ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତରେ କରୋନା ଟିକା ନିରାପଦ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶୀଳ। ଗମ୍ଭୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆକସ୍ମିକ ହୃଦଘାତ
मृत्यु ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଜେନେଟିକ୍ସ ଜୀବନଶୈଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଆକସ୍ମିକ ହୃଦଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଜେନେଟିକ୍ସ ଜୀବନଶୈଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଜଟିଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଟିକା ଏବଂ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିବୃତ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାମକ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନିବନ୍ଧିତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଓଟିପି ଆଧାରିତ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କିମ୍ବା ନିକଟତମ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାରିତ ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ